नमस्कार मु आज मल्टीग्रेड लेसन प्लान विषय रे कहयाकु जाउची। श्रेणी शिशु बाटिका 3 प्रथम आउ द्वितीय श्रेणी को लेकिन मु मल्टीग्रेड लेसन प्लान प्रस्तुत करिची। 15/4/2025 मंगलवार श्रेणी हला शिशु बाटिका 3 पीरियड हला आम कलम गुड़ी होची 9टी कलम रही। प्रथम कलम होची पीरियड, द्वितीय कलम समय, तृतीय कलम होची विषय बा प्रसंग, चतुर्थ पीरियड विकास दिग बा दक्षता, मुख्य धारणा, शिक्षण फलाफल बा एलो, सीजी बाई एलो, शिक्षण कार्य बा एक्टिविटी, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल। प्रथम पीरियड 6:30 रु 6:45 मोर प्रार्थना, द्वितीय पीरियड 6:45 रु 7:30। विषय बा प्रसंग रोची स्वास्थ्य और परिष्कार परिच्छन्नता, विकास दिग, सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास, मुख्य धारणा डस्टबिन व्यवहार सदुपयोग पिला माने करि परिबे। शिक्षण फलाफल होची वर्ज्य वस्तु निष्कासन पर सर्वदा डस्टबिन व्यवहार करेंगे। आमर येलो होची CG1 C1.2 वर्ज्य वस्तु को डस्टबिन ने व्यवहार करने मुझे कहबी। आमर तृतीय पीरियड 7:30 रु 8:15 पर्यंत होची संख्या और परिवेश ज्ञान, बौद्धिक विकास, अधा और पूरार धारणा पाइबे, अधा चित्र को जोड़ी करी पूरा चित्र करें। शिक्षण फलाफल CG7 C7.1 शिक्षण कार्य होची शिशु बाटिका कार्य पुस्तिकार कार्य फर्द 5 कराइबी। से TLM दरकार होची कार्य पुस्तिकार कार्य फर्द 5। आमर चतुर्थ पीरियड 8:15 रु 9 पर्यंत कला और सौंदर्य बोधर विकास, कला सौंदर्य बोधर विकास, चिंतन शक्तिर विकास हेब, निज साथी शिक्षकों सहयोग रंगोली करिब। CG12 C12.1 शिक्षण कार्य होची मु चित्र करी रंग निर्देश करी मो निर्देश अनुसार शिशु माने रंग पूरण करी रंगोली करिवे। विभिन्न रंगर मुरुज हला TLM। पंचम पीरियड होची 9:45 रु 10:30 पर्यंत, कौन पे ना 9 रु 9:45 पर्यंत भोजन विरति। तापर आमर पंचम पीरियड 9:45 रु 10:30। विषय बा प्रसंग हला भाषा, विकास दिग है भाषागत विकास, मुख्य धारणा च अक्षर चिन्हट करेंगे, च अक्षर चिन्हि पारे एवं फूल द्वारा च लिखिबे। शिक्षण कार्य होची टगर फूल रे च लिखिबे। 15/4/2025 मंगलवार श्रेणी प्रथम पाई लेसन प्लान होची। प्रथम पीरियड 6:30 रु 6:45 है प्रार्थना, द्वितीय पीरियड 6:45 रु 7:30 सर्कल समय कार्यक्रम, सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास, मुख्य धारणा पिला माने पसंद और नापसंद विषय अवगत हेबे। शिक्षण फलाफल है पिला माने परस्पर पसंद और नापसंद विषय जानिबे एवं कहि परिबे। CGL होची CG4 C4.2 शिक्षण कार्य बा एक्टिविटी, शिक्षण कार्य 1 दुईटी दल रे पिला को बसेबी, गोटे दल पिलांकर पसंद कहिबे आ गोटे दल पिलांकर नापसंद कहबा पई मु कहिबी। तृतीय पीरियड 7:30 रु 8:15 मो शरीर भाई कहिले विषय। आमर दक्षता होची DG1, मुख्य धारणा होची निर्देश अनुसार सरल नियम पिला माने मानिबे। पिला माने शरीर विभिन्न अंश को चिन्हट करी तार नाम कहिबे। आमर CG आ येलो होची HW 3.4 शिक्षण कार्य 1 भाई कहिले खेलटी मु खेलाइबी। शिक्षण कार्य 2 कार्य फर्द 7 करेइबी विद्या प्रवेशर। आ शिक्षण कार्य 3 हला गीत चार्ट रे थिबा गीत को अभिनय करी गाइबी, आवृत्ति करेइबी। कविता चार्ट 58 पृष्ठ रे अछि घोघराणी। एते पानी घो घो राणी, पादे पादे पानी घो घो राणी। चतुर्थ पीरियड 8:15 रु 9 मो शरीर आस गीत गाइबा। DG2 निज पसंदर गीत को आवृत्ति करिवे, मुख्य धारणा। शिक्षण फलाफल होची शरीर विभिन्न अंगर नाम कहवा सहित तार नाम काम गुड़ी को मध्य कहिबे। CGL होची ECL 1.3.4 शिक्षण कार्य 1 एइटी मोर देह कविताटी अभिनय सह आवृत्ति कराइबी। एइटी मोर देह, देहरे गोटे मुह, मुहरे दुई आखि, नाकर पाखा पाखी, कानकू गले शुभी, मनरे हुए भाबी, खाइबा बासना बारी, पाटिटा हुए भाली, देहर भली भलिका कथा शुणिले घूरिब मथा। ए गीतटी को गाई आवृत्ति कराइबी। नामांकित मनुष्य अंगर चित्र है TLM, कविता चार्ट है TLM। पंचम पीरियड 9:45 10:30 मो शरीर DG3 परिचित वस्तुर निखोज अंश को चिन्हट करेंगे।
ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ପରିଚିତ ବସ୍ତୁର ନିକଟ ଅଂଶକୁ ଚିତ୍ର ଲଗାଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। CGYLO ହେଉଛି IL 3.3 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା GK କିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ର ସଜାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି। ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 8 କରାଇବି। GK କିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା TLM 15/4/2025 ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପିରିୟଡ଼ ସମୟ ବିଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିକାଶର ଦିଗ ବା ଦକ୍ଷତା ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ବା LO ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ CG ବା LO ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭିଟି TLM ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ 6:30 ରୁ 6:45 ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା 6:45 17:30 ଭାଷା ଆମ ଗାଁ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ହେବ ଚିତ୍ର ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା ହେବ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିବେ ଓ ଲେଖିପାରିବେ। CGLO ହେଲା ECL 5.1 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ 1 ଗଛ ତଳେ 2ଟି ବଳଦ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ 2 ଛେଳିମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? TLM ହେଲା ଆମ ଗାଁ ଚିତ୍ରପୃଷ୍ଠ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 7:30 ରୁ 8:15 ଡିକୋଡ଼ିଂ ଚିତ୍ର ଦେଖ କହ ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହେଲା ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଏବଂ ଚିତ୍ରକୁ ପୂରା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଦୀର୍ଘକାର ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ ଓ ଲେଖିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ LO ହେଲା ଚିତ୍ର ଦେଖି ଚିତ୍ର ପୂରା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ଦୀର୍ଘକାର ମାତ୍ରାଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିକି ଲେଖିପାରିବେ। ଆମର CGYLO ହେଉଛି ECL 5.4 କ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ହସ ଖୁସି ବହିର 7 ପୃଷ୍ଠାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ହେଲା ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 2 ଦିବସ 1 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ କରାଇବି। ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଚିତ୍ର ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ଶବ୍ଦଗୁଚ୍ଛ TLM। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 8:15 ରୁ 9ଟା ଗଣିତ ଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ ଆକୃତିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ILM 5.25 ହେଲା CGLO ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ହେଲା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ହେଲା ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 2 ଦିବସ 1 କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ କରାଇବି। TLM ହେଲା GK କିଟ୍ ରଙ୍ଗ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 9:45 ରୁ 10:30 ପରିବେଶ ଚିତ୍ର ଦେଖ ଓ କହ ଆମର ବିକାଶର ଦିଗ ହେଲା DG3 ଶିକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଯାନବାହନର ନାମ କହିବେ ଓ ଚିହ୍ନିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଯାନବାହନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ତାର ନାମ କହିପାରିବେ। ଆମର CGYLO ହେଉଛି IL 5.1 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। TLM ଦରକାର ହେଲା ଯାନବାହନର ଚିତ୍ର। ଯଦି ମୋ କହିବା ଶୈଳୀ ଆଉ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଲେଖିବା ଶୈଳୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।